Halo, jumpa lagi dengan saya Rizka di video kedua ya, lanjutan dari video saya sebelumnya bisa dilihat ya. Ini adalah eh, tulisan kedua yang akan saya proofread dengan soal yang sama ya. The working week should be shorter and workers should have a longer weekend. Do you agree or disagree? Oke. Ini sudah saya bahas. Silahkan ya, silahkan dilihat video sebelum ini. Judulnya hampir mirip. Terus ya ini ya, ini kita ke sini. The working week should be okay. Some people believe that working days should be shortened to give the employees a longer holiday in the weekend. Oke, ini sudah sama dengan ini ya polanya. Satu kalimat memparafrase soalnya. Nah, some people believe that uh, working day should be shortened to give the employers a longer holiday in the weekend. Boleh. Ini sudah bagus. Tidak mengurangi arti dari summary-nya ya. Tapi kalau saya sarankan sampean pakai shot ya. Kalau saya sarankan, ya oleh gak dagel no koyo ora iso. Kalau saya sarankan ini lebih ditinggikan lagi mungkin ya apa vocabnya ya. Tapi untuk kontennya sudah bagus. Longer holiday in the weekend. Misal give diganti apa ya give? Apa yang lebih outstanding dari give? Misal kayak apa ya? Provide ya, bisa provide. Saya intinya saya nggak masalah sih dengan ini sudah bagus. Cuma kita berusaha untuk menambah skor di lexical resource. Ya, misal give bisa diganti provide atau offer ya, the employees at a longer holiday. Nah, di sini sudah sama dengan yang ini ya, dengan yang di contoh sebelah kiri ya. Waduh, waduh, waduh. Contoh sebelah kiri. I totally agree to this statement because this policy can help the workers having work-life balance. Nah, ini bagus. And maintaining their mental health. Nah, ini suka saya ini. Jadi langsung disebutkan ya. Kalau yang contoh tadi, contoh yang sebelah kiri ini kan nggak disebutkan ya. Nggak disebutkan ide pokok di body paragraf satu dan body paragraf 2. Itu ide pokoknya nggak disebutkan di paragraf satu. Tapi saya menyarankan mending disebutkan ya supaya kedepannya itu pegangan kita untuk menstrukturkan tulisan kita tuh lebih terstruktur gitu bahasaku menstrukturkan tulisan terstruktur lah pokok ngono lah ya. Nah, pokoknya ini I totally agree to this statement because this policy can help workers having work-life balance and maintaining their mental health. Nah, ini kita lihat konsistensi penulis apakah apakah kau tahu bahwa ada Ritsuki? Apakah work-life balance sama maintaining their mental health itu dia bahas di body paragraf satu dan body paragraf 2-nya gitu ya. Sebenarnya kalau kita sudah tahu format writing task 2 itu nulis bisa cepet sih, tinggal kita ide-idenya aja diisikan gitu ya. Oke. One of the reasons I agree that longer weekend can help the worker balancing their work life and private life. Oke. Um, Penting ya supaya tetap tetap inline ya. Ini nggak usah ya. Karena ini kan tadi nggak disebut. Sik, balancing their work life and private life. Oke. Kalau misal mau private life ya ditulis eh, ditulis di sini tadi, di sini. Ya, coba kita balancing their work life. They can use their leisure time to find hobbies like to find hobby. Ini dikasih itu ya. To find hobbies atau the hobby. Setahu saya kalau noun itu harus ada artikelnya ya. Like art and sport. Nah, oke. To add more, staff who have a hobby can have an escaping kit from their daily routine in the office. For example,
After working for 5 days in a week, an officer has to go to gym for Zumba on Saturday, on Sunday. By doing Zumba, they can release their stress that came from this office. As a result, after the workers are successful to refresh their body and mind, they are ready to face the reality in the workplace. Face reality, realitas yang sangat membebankan gitu hari Senin. Oke, kalau menurut saya ini kurang terstruktur walaupun sudah reverse tuh yang sini ya. Ini kan ide pokoknya di kalimat pertama ya. Terus rekam rong. Sudah. Ide pokoknya di pada work life balance. Nah, di sini private life-nya kan juga nggak disebut ya. Jadi supaya lebih terstruktur ya. Jadi jelaskan balancing their work life itu seperti apa, private life itu seperti apa. Kalau ini tuh kayak masih nyebar gitu loh, masih belum easy to be followed. Um, terus ini nanti coba coba kita perbaiki bersama ya. Tapi ini lumayan sudah, karena sudah sama dengan ini walaupun ada tambahan ini yang saya agak mungkin dihilangkan atau ini ditambahkan di paragraf satu. Kemudian di paragraf 2 ya, moreover, the important issue nowadays is related to mental health, particularly for Gen Z. Oh, oke. Semoga ini tidak ada yang pihak yang ofensif ya. Most of the staff in the office in this era is Gen Z that have most consciousness in mental health. Okay. In addition, there is a fact that Gen Z are willing to leave their office if they have a toxic environment. Oke, ini agaknya kita waco sih. If the company cannot maintain them, the company turnover will enhance rapidly. Aduh, this condition actually a disadvantage for the company. So by giving them more holiday, the company can keep their people. Ini to be honest ya. Kenapa writing task 2 itu sangat challenging? Itu karena benar-benar apakah tulisan kita menjawab pertanyaan dan tulisan kita itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan dan tulisan kita itu logis enggak, flow-nya jalannya itu logis enggak. Tapi ini tadi sudah oke ya, dia nyebutkan mental health jadi konsisten ya. Ini tadi work life, ini saya kuning kuningin ya biar sama ya, work life balance dia konsisten. Kemudian apalagi ini, ini ya mana. Nah, mental health ini juga konsisten dengan apa yang dia tulis di paragraf satu. Hanya saja penjelasan di sini itu jadi kayak menyimpang, tidak tidak stick di sini. Longer weekend kan tadi. Nah, ini sudah ke toxic environment. Nah, toxic environment. Ada lagi uh, turnover. Nah, keluar masuknya pegawai baru gitu kan. Nah, apakah eh apa ya maksudnya? Ini tuh kayak tidak ada hubungan secara langsung dengan me, me, mengshortenkan weekday gitu ya. Dan di sini di kesimpulan ini kayak sedikit dipaksakan ya. This condition actually disadvantage for the company. So by giving them the more holiday, company can keep their people. Oke, ini kan seakan-akan masalahnya itu adalah toxic environment, kemudian high turnover ya. Kemudian solusinya adalah more holiday. Secara logika kayaknya kurang ya, kurang nyambung. Ya apakah dengan bekerja yang awalnya 5 hari menjadi 4 hari itu akan menjadi solusi bagi toxic environment atau menjadi solusi bagi high turnover di kalangan employee? Kan enggak. Secara secara logika enggak ya. Kemudian in conclusion this essay, oh, oke, this essay ini kayaknya dihindari ya. Tapi boleh sih, ada yang bilang boleh. This essay completely agrees if the employee
if the employer give, ayo employernya satu ya, gives gitu ya. The employer gives the staff a longer weekend due to mental health issue and balancing. Oke, ini sangat concise. Konklusinya juga sangat concise dan berisi body paragraf satu dan body paragraf 2. Oke, jadi konsistensinya sudah lebih lumayan ya. Bagus, tinggal logikanya saja kalau menurut saya. Dan apa namanya? Peningkatan vocab. Jadi yang vocab-vocab yang mungkin masih B1, B2 bisa ditingkatkan ke C1, C2 gitu. Kayak misal company mungkin bisa digantikan, ini terlalu banyak company ya. Factory sama nggak kira-kira? Kemudian di sini tadi sudah agree ya, agree. Di sini kalau bisa jangan agree lagi. Misal accept gitu ya. Ini kan pakai accept yang di sini accept. Nah, gitu ya. Kita sekarang coba untuk memperbaiki body paragraf satu dan 2 ya. Oke, kita sini ya. Ini body paragraf satu. Kayak tadi ya. Ide pokoknya adalah work life balance. Ya Allah, work life balance. Misal hmm, reducing reducing the number of working days. Reducing the number of working days allow employees to achieve uh, healthier work life balance. Yeah, reducing the number of working days allows employees to achieve healthier work life balance. Jelas kan? Misal with additional free time, mm, they can focus on family relationship. They can focus on family relationships. Kemudian tadi pakai hobi juga boleh. Pursue pursue hobbies. Kemudian and mungkin participate in recreational activities. Gitu ya, misal. Terus with additional free time, they can focus on family relationship, pursue hobbies, and participate in recreational activities. For example, employees with pakai yang kayak tadi ya, day 4 day work week sama dengan yang contoh yang pertama tadi ya, video sebelumnya. For example, employees with 4 day work week have more time atau leisure time boleh to spend with ya their children or engage gini ya. Itu tulisannya engage apa ya? In per personal object pro ya, object.
object, engage in personal object, uh, not personal interest, interest, udah hobi tadi ya kayaknya, interest, personal project, apa ya, project, mungkin punya project lain ya, projects leading to greater satisfaction ya in their personal life. Ya, kesimpulannya, this balance not only benefits in their personal and this balance not only benefits their well-being but also enhance not only okay and enhance their focus and productivity at work. Ini isinya masih hampir sama dengan itu ya, contoh satu tadi. Oke, nah jadi ini lebih fokus ya. Nah, ini saya miringkan, italik, Allahu Akbar, set, set. Ya. Kok warnanya gini? No, 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 no. Yang lebih, ini aja. Reducing the number of working days allows employees to achieve healthier work-life balance. Karena kita pakai ini. With additional free time, they can focus on family relation. Nah, karena namanya work-life balance, berarti kan fokus kita ke kehidupan di kantor dan di kehidupan keluarga. Ya, jadi, they can focus on family relationship. Selain itu, keluarga juga hobinya ya, pursue hobbies and participate in recreational activities. For example, ya, employees with 4-day work week have more time to spend with their children, their wife, their spouse gitu ya, or engage in personal projects, misal punya project di luar gitu ya, leading to greater satisfaction in their personal life ya. This balance not only benefit their well-being but also enhance this focus on productivity in work. Jadi uh, dikaitkan tetap dengan lingkungan kerja juga. Jadi ini kan benefitnya nggak hanya untuk private si employees tapi juga pekerjaan juga. Gitu. Sekarang body paragraf 2 ya. Allahu Akbar. Semut enggak. Oke, body paragraf 2 tadi penulis, kenapa kok begini? Body paragraf 2 tadi dia ingin maintaining mental health ya, pakai ini. Oke. Sip. Maintaining mental health. Oke. eh Misal gini ya. Kenapa deh? Misal pakai on the other hand, misalnya. Enggak sih, kalau on the other hand itu kayak kita antara body paragraf 1 dan body paragraf 2 itu kayak saling bertentangan gitu ya. Jadi kalau ingin menggunakan link apa ya bahasanya itu, pakai on the one hand, on the other hand itu harus hati-hati juga. Kita bisa langsung juga kok, misal a shorter work week, misal also contributes to better mental health by reducing stress.
and preventing uh, anxiety. Hmm, kayak overwhelmed itu apa? Burnout, burnout. Hmm. Contributes a shorter work week also contributes to better mental health by reducing stress and preventing burnout. Nah, dijelaskan uh, employees terus ya apa ya? Bisa worker gitu aja ya. Workers with longer weekends weekends have more chance atau opportunities to rest. Weekend. Saya maaf ya sering tipu karena jarang ngetik. Workers with longer weekends have more opportunities to rest. Kemudian disconnect from work. Nah, dikasih kombinasi seperti ini. Related pressure. Jadi tetap ada hubungannya dengan stres ini. Nah, kita kan bilang stres dan burnout. Nah, berarti seharusnya kalimat selanjutnya harus ada hubungannya dengan stres dan burnout. Nah, biasanya yang membuat tulisan kita itu kurang stand out itu kita ngomong apa terus ngomong apa gitu, terlalu kurang fokus. Disconnect from work related pressure and engage. Tulisannya gitu, engage dari tadi aku nggak bener-bener tulisannya. Engage ini ya. And engage uh, in activities relating that 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 improve their emotional well-being, such as tadi olahraga tadi ya, exercising or spending time in natural apa landscape apa ya landscape tulisannya landscape misal gitu terus boleh kayak yang contoh pertama tadi ya bisa pakai hasil riset ya research has found has found that employees with additional weekend day off lah ya biar nggak gitu terus with additional day off misal lebih dari satu berarti days off hmm, additional day off oh, experience experience lower misal lower lower kalau lower ya levels of stress and are likely dan kemungkinan to suffer from anxiety or
Depression. S-nya dua ya. Depression. Oke. This benefit, this. Ini kan bilang this. Ini kan refers to kalimat sebelumnya ya. Biar antara satu kalimat dan yang lainnya tuh kayak connect gitu. Nggak, nggak kayak musuhan gitu ya. Jadi connect. This benefit. Jangan pakai benefit dulu. Misalnya profit boleh nggak ya? This profit. Profit. Hmm, make a strong. Make a strong. Ya, make a strong case for adopting, bisa adopting policies and prioritize, prioritize employee, employee is gini gak ya? Employees mental health. Nah, ya, itu tulisanku ki. Ya, health. A shorter work week also contributes to better mental health by reducing stress and preventing burnout. Yeah, working with longer weekends have more opportunities to rest, disconnect from work-related pressure, and engage in activities that improve their emotional well-being, such as exercising or spending time in natural landscapes. Gitu aja lah ya. Terus, landscapes. Okay. Research has found that employees with additional days off experience lower levels of stress and are likely to suffer from anxiety or depression. This profits makes a strong case for adopting policies and prioritize employees' mental health. Misalnya seperti itu. Kemudian konklusinya ini sudah sih, tinggal kita perbaiki aja. In conclusion, this essay completely agrees. Uh, Bukan this essay ya. Bisa pakai I ya, karena kan yang ditanyain kita boleh pakai personal di jenis soal ini. I completely accept. Mm, Accept if the employer gives the staff uh, a longer weekend due to mental health issue and balancing. Oke sih, ini sudah oke kalau menurut saya. Ya mungkin ditambah ya Pak ya. Sudah oke. Nah, ini ya. Semoga bermanfaat. Intinya kalau saya belajar dari ini, ya Robi. Belajar dari ini, tulisan kita tuh intinya kalau nulis writing task 2 harus fokus, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita tulis. Jadi kayak misal ini, kalau nulis work life balance sama maintaining mental health ya ke bawahnya juga harus fokus ke situ gitu. Kemudian easy to be followed. Kemudian logika kita juga harus nyambung. Ya, misal kayak ini tadi yang saya jelaskan. Apakah ada hubungannya toxic environment sama turnover? Mungkin ada, tapi kalau terlalu jauh mungkin kita mencari penjelasan yang lain. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.